LT. Hala. Nagra-review sila. Basta shinare ko naman yun, manifesting. Lord, sana makapasa ako sa exam bukas. Amen. Papakopya mamaya. Wala talagang pumapasok sa utak ko. We, kala ko overthinker ka. La. Te, di ba sign yung opposite over hypotenuse? May ganun pala? Basta ako stock knowledge lang. Familiarize, not memorize. Wow. Ay, familiar to. Number 2. Familiar din. Precious, ano number 1 mo? Ha? Di ko alam. Familiar lang sila. Pasabog. Out of stock yata knowledge niya. Just na nakapag-review ka? Hindi nga eh. Di ako nakapag-study. Bahala na si Batman. Same. Okay, class. Get on and pass. No cheating eyes on your paper. Pag may itanong sa akin, itanong. Wag sa katabi. Understood. Dan, ma'am. Pwede na ba mag-pass? Sure, Iha. Ang bilis. Naol, Mikasa! Kala ko hindi siya nag-review. Eyes on your paper. Mr. Cross, eyes on your paper! Kapagod exam, no? True. Exam day done. Where to go? Pak, selfie lang. Confident ka sa exam? Hindi. Pero dapat gawin pa rin sa selfies. All thanks to my new Techno Spark 10 Pro. Ha? Ate, anong connect? Aside from its aesthetic and trendy appearance, may 32 megapixels ultra-clear selfie cam pa siya na perfect for us Gen Z on a student-friendly budget. Kaya gloss your with Techno Spark 10 series.